अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़या को देखेंगे। हम क्यों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगे, कुछ तो वजह होती है। तो हम इसलिए करने लगे क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इदरीस का जिक्र करो, वो सिद्दीक है और नबी है। दूसरा, कहानियां जो है बयान करना सुन्नत है, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो दौर था इंसानी मादी तरक्की का पहला दौर था, जिसमें कलम, लिबास, तराजू, हथियार का इस्तेमाल हुआ। ये आम का दौर था जिसमें कदम आगे बढ़ाया गया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद रिसालत पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फाइज हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं ये, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं। इन्होंने सबसे पहले तकरीर करते हुए उंगली के इशारों का इस्तेमाल किया। साथ साथ तकरीर करते और उंगली के इशारे भी करते। इन्होंने सबसे पहले जी लोगों के खिलाफ जहाद किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहराज की रात चौथे आसमान पर इनसे मुलाकात की। इन्होंने धागे से सफेद लिबास बनाया, सबसे पहले पहना, ठीक है। सबसे पहले बनाया भी और पहना भी। हर टांग का, जब ये कपड़े सीते धागे से, तो हर टांग के ऊपर ये सुभान अल्लाह कहते। आपने अपने दौर में नए शहर बसाए। कुरान मजीद में इदरीस का लफ्ज 2 मर्तबा आया, एक सूरत मरियम में और एक सूरत अनबिया में। इदरीस का मतलब क्या? इदरीस का मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ाने और सिखाने वाला। आपका नाम इदरीस बहुत ज्यादा पढ़ने और इबादत करने की वजह से रखा गया। इनका घर जो था इराक में था। इनके वालिद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम इदरीस रखा गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। इन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा। जब आपकी उम्र 360 साल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से विसाल हो गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया गया। उस वक्त काबिल का जुर्म, वहशत, सब कुछ अरूज पर पहुंच गया। फिर जब काबिल का फितना अरूज पर हुआ तो आपको नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि इस फितने और फसाद को खत्म करना तुम्हारा काम है। आपका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा तवील था, चलते हुए बड़े इत्मीनान से चलते, जरूरत के वक्त जरूरी गुफ्तगू करते, गर्दन नीची रखते। आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बहुत खास बरकतें मिली। जब आपको नबूवत मिली तो आप मिस्र चले गए। मिस्र में दरिया नील पर जब आप खड़े हुए, पानी को देख रहे थे और कह रहे थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दौर का जो हाकिम था वो आपके खिलाफ था, आपको मारना चाहता था पर आप पर काबू ना पा सका। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को मकान बनाने के तरीके सिखाए। मिस्र में आप जो हैरान कुन मकान जो देखते हैं उनका इल्म हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास है। आप मिस्र के पहले बादशाह बने। सबसे पहले इबादत के लिए आपने घर बनाया। आपने बीमारी का इलाज बताया वही के जरिए। आपने खेती बाड़ी के जरिए रोजी के तरीके लोगों को सिखाए कि किस तरह हम खेती बाड़ी से अपनी रोजी जो है बना सकते हैं। फसलें उगाना सिखाई लोगों को। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, लिखने का तरीका बताया। अल्लाह ताला ने आप पर 30 रिसाले भेजे, सहीफे, बुक्स, ठीक है, जिससे ये साबित होता है कि आप रसूल हैं। क्योंकि रसूल और नबी में फर्क होता है, ठीक है। रसूल जो है वो नबी भी हो सकता है, लेकिन नबी जो है वो कभी रसूल नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं इनका डिफरेंस, फर्क क्या है। देखिए, दुनिया में जो है कितने नबी आए? 1,24,000। उसमें से रसूल कितने हैं? 313, ठीक है। नबी वो होता है जो सिर्फ तबलीग करता है, वही उस पर आती है। वो पिछले नबियों का जो इल्म है वो लोगों को पहुंचाता है। और रसूल कौन होता है? वो नई शरीयत का हामिल होता है।
اس کی زندگی میں نئے واقعات آتے ہیں، وہ تبلیغ کرتا ہے، اس پر آسمانی کتاب اترتی ہے۔ اب زیادہ جگہ پر یہ ہے کہ رسول وہ ہے جس پر کتابیں اتری ہوں، ٹھیک ہے، مطلب رسول وہی ہوتا ہے جس پر کتاب اتری ہی ہو، ضروری ہے یہ اس پر کتاب اترنا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ علماء کرام کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں رسولوں کو نبی کہا گیا ہے کہیں جگہ پر، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو اسلحہ پتھر سے بنانا سکھایا، کیونکہ قابیل کا ظلم عروج پر پہنچ گیا۔ آپ نے آرمی بنائی، اس آرمی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جو تھا وہ گھوڑوں پر بیٹھتا تھا اور ایک حصہ پیدل چلتا تھا، کیونکہ آپ نے قابیل کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ آپ جہاں جس طرف رخ کرتے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی، ٹھیک ہے، اور پھر جہاں پہ کامیابی حاصل ہوتی وہاں پہ آپ قانون نافذ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا قد لمبا، سینہ چوڑا، رنگ سفید، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ آپ جو ہے سفر کرتے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق میں آپ جو ہے پیدا ہوئے، عراق کے ایک شہر بائبل میں BIBEL، ٹھیک ہے۔ آپ سفر کرتے بائبل سے مصر، اور مصر سے پھر آپ فلسطین گئے اور دریائے نیل پر آپ اکثر رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی عمر جب 500 سال ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، یہی بیٹا آپ کے بعد آپ کا جانشین بنا۔ آپ نے ستاروں کو دیکھ کے نماز جو ہے اس کا ٹائم فکس کیا، وقت، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے آپ کی عبادت اس دور میں تمام لوگوں سے دگنی تھی، ان کی جو عبادت تھی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی، آپ کو زمین پر 800 سال گزر گئے جب، تو آپ کے اعمال جو ہے جب فرشتے نے دیکھے تو بڑا حیران ہے کیا کہ ایک انسان ایسا بھی ہے کہ اس کے اتنے اعمال ہیں کہ اس دنیا اس وقت کے دور کے تمام انسانوں سے زیادہ ہیں۔ جب اس نے دیکھا فرشتے نے تو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا اللہ، مطلب اجازت لی کہ یا اللہ میں اس انسان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی فرشتے کو۔ تو جب یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا تو اس نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ کہنے لگے کیوں؟ فرشتہ کہنے لگا کہ آپ کا ثواب اس دور کے تمام لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرشتے سے کہا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میری کتنی زندگی باقی ہے؟ کہنے لگے یہ میرا کام تو نہیں، یہ اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہاں پہ ہوں گے، آپ کو پتہ ہے؟ تو فرشتے نے کہا وہ چوتھے آسمان پر ہوں گے۔ تو آپ نے کہا مجھے لے جاؤ ان کے پاس تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ میری زندگی کتنی ہے، تاکہ جتنی میری زندگی باقی رہ چکی ہے میں اس میں بھی اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو فرشتہ آپ کو اپنے پروں پر لے بیٹھا اور فرشتہ اور حضرت ادریس علیہ السلام چل پڑے۔ جب یہ جا رہے تھے تو اسرائیل علیہ السلام راستے میں ملے، تو فرشتے نے پوچھا، اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ ایک انسان نے آپ سے ملنا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں بھی جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو میرے پروں میں موجود ہے۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں پہ ان کی روح قبض کر لی چوتھے آسمان پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، تو وہ حیران ہوئے تھے اس وقت کہ وہ تو زمین پر ہے تو وہ چوتھے آسمان پر کیسے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ چوتھے آسمان پر آئے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ موت جہاں بھی ہو، جب برحق ہوتی ہے تو موت آنی ہی آنی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک واقعہ کہ وہ چوتھے آسمان پر جو ہے وہ ان کی روح قبض کر لی، لیکن دوسری جگہ یہ سچا واقعہ ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق یہ 2 واقعات تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا میری روح قبض کرو، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر بعد میں روح جو ہے واپس ڈال دینا جسم میں۔ تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ تو پھر جب آپ کی روح قبض کر لی ملک الموت نے، تو آپ نے دوزخ بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی۔ جب آپ دوزخ دیکھ چکے تو جنت میں جب آپ انٹر ہوئے تو آپ کو اتنی
इतनी पसंद जन्नत आई कि आपने कहा कि मैं अब जन्नत से वापस नहीं जाऊंगा, जन्नत को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फरिश्ते ने कहा जी हुजूर चलें। तो आपने कहा मैं वापस नहीं जाना चाहता जन्नत छोड़कर, मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमाया था कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। तो मैंने तो मौत का मजा चख लिया, और दूसरा कि जहन्नुम भी मैं देख आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि जो एक बार जन्नत में चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो मैंने 3 असूल है जी, मैं तीनों असूलों पर खड़ा हूँ। मीन्स के मौत, मतलब कि मौत भी आ गई, जहन्नुम से भी होकर आ गया, और मैं अब जन्नत में आ गया हूँ। तो रब ने कहा, वहां पे अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम कर लिए, और ये जो किए हैं वो मेरी मर्जी से किए हैं, तो इन्हें यही रहने। फिर आप जन्नत में रह के, ठीक है, वही जन्नत पे आ गए। ये कहा जाता है कि 4 अंबिया किराम जो है जाहिरी हालत में जो है मौजूद हैं, जिंदा हैं। जैसे 2 आसमान पर हैं और 2 जमीन पर हैं। जो 2 आसमान पर हैं जी वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और जो जमीन पर है हजरत हिजर अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है, ठीक है। और जो हिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है ना जी, ये हर साल रोजे जो है वो बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं, और हर साल जो है हज के लिए मैदान अरफात में आते हैं। ये थी स्टोरी, कहानी, किस्सा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। और हम लोग अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी को देखेंगे। ये सुन्नत है, आप कहानी सीखें और दूसरों को सिखाएं। जज़ाकल्लाह।